आपको मुजद्दद समझ नहीं ही नहीं आएंगे। जरा, मैं एक तो आपको बार बार बता रहा हूँ कि किताब में मौजूद है ये तहरीरें। तो ओ दिखा देना मिर्जाई कहाँ है। मिर्जाई झूठे आपको मिर्जाई, पढ़नी नहीं बताओ आती हदीस खुद? कौन सी है? हम नहीं तो तुमसे हवाला पूछ दे रहे हैं। देना, सफा बता दे, हम भी पढ़ लेते हाँ हैं कि बता दो, आगे हदीस का मुजद्दद नंबर नहीं बता आएंगे। दो, देख लेते हैं हदीस का नंबर कि इमाम मेहदी के बाद मुजद्दिदीन का सिलसिला खत्म हो जाएगा। और मिर्जा साहब ने भी कहा वो भी तहरीर दिखा दें। हाँ, मिर्जा साहब ने कहा मेरे बाद आपके साथ मुजद्दिदीन कोई का लड़ाई सिलसिला नहीं है खत्म है, हमारी, आपके साथ मिर्जा कोई खानदान लड़ाई की नहीं गद्दी है। चल आप ये पड़ेगी। 2 हवाले दे दें, बात खत्म हो जाएगी, हाँ हम भी मान भी लेंगे। मान जाएंगे। आपके साथ लड़ाई तो है ही नहीं, गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं है। आपने 2 बयान दिए हैं, इनके हवाले दे दें तो हम आपकी बात मान जाएंगे कि मिर्जा साहब की तालीम से आप ये साबित कर दें कि मेरे बाद मुजद्दद कोई नहीं आएगा, वरना हम साबित कर देते हैं उनकी तालीम से कि मुजद्दद आते रहेंगे क़यामत तक। राम राम से बात करें, राम राम से दिखा देंगे, दिखाएंगे। खुर्रम शहजाद साहब क्या मांग रहे हैं लोग? मैं ढूंढ रहा हूँ वही, इनको जरा कह कि कोई और बात कर ले उतनी देर तक, ठीक है? कोई बात नहीं, हम चले हफीज शेख साहब से बात कर लेते हैं। हफीज शेख साहब की हाल जे? अकबर खान साहब तो कोड़ा लेके आता है आज लग रहा है। नहीं अमर नजीर साहब, मैं कोड़ा कोई नहीं, मैं तो प्यार ना गल कर रहा। तारक चौहान साहब ने भी मैं कहा कि प्यार ना गल करो, उन्होंने को हवाले ले लेने आ। अगर वो हवाले दे देंगे ने तो असीं भी उन्हों की तालीम के उत्ते आ जाने आ। वो तो ठीक है, लेकिन एक दी तफ्तीश ही मुकम्मल हुई ना, तुसां दूजे ने लेना दर कर लिया, इधर आ भी तू इधर आ सामने। नहीं हफीज शेख साहब तो बड़े प्यारे बंदे ने। शहजाद खुर्रम साहब ने 2 हवाले देने हैं। एक हवाला ने देना हदीस का हवाला कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम मेहदी के बाद मुजद्दिदीन का सिलसिला खत्म है। दूसरा इन्हें हवाला देना मिर्जा साहब का कि मिर्जा साहब ने कहा मेरे बाद मुजद्दिदीन कोई नहीं आएंगे। मैं जिहड़ी गल कीती ना कि अमर नज़ीर साहब की तालीम पेश नहीं करनी, उहदे तो मुराद ये वे कि मुसलमानों की तालीम पेश नहीं करनी, मिर्जा साहब की तालीम पेश करनी है, क्योंकि ये उन्होंने हकमोदल मानते हैं। अच्छा, मैं अगर छोटी जी अर्ज करा जी हदीस की यह गल पे करता जिदे शहजाद खुर्रम साहब ने एक नतीजा कढ़िया, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਕੋ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਹਾ ਲਵੋ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੀ ਤਾਜੁਕੀ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖੋ ਬਾਸ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਮੈਂ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਮ ਗੈਬ ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਖੁਲਫਾ ਦਾ ਵਾਟਰ ਦੀ ਖੁਲਫਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰੀ ਹਦੀਸ ਪੜੋ ਤੇ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕਿਓ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਵਾਟਰ ਭਾਈ ਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਵਾਟਰ ਭਾਈ ਖੁਦ ਕਾਲ ਪਾਣਗੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏ। नहीं सिर्फ अली चुक सकता है, काल उन्हें पाई है लेकिन अली चुक सकता, असि नहीं चुक सकते। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫੋਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਡੇਕੇ ਮਗਰ ਐਂਡ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਕੋ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾੜ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਕਾਫਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਗਾਇਬ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਲਮਾ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਲਮਾ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਚ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਰਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਭਾਈ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੋਗੇ ਹੁਣ ਯਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ शहजाद खुर्रम ने वो हदीस दिखा दी थी ना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इमाम मेहदी बाद मुजद्दिदीन का सिलसिला खत्म हो जाएगा, तो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਔਰ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ
ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਫੜਨਗੇ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਔਰ 1-1000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਾਉਂਡ। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨਾਲ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਰਮ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਅੱਜ। 1000 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਓਗੇ ਯਾਰ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ 1000 ਯੂਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ 1000 ਜਿਹੜਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਹਾਂ। ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ। ਤੇ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਲੈ ਆਵੋ 2 ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਹੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਲੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਬੰਦੇ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਅਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਨੂੰ ਔਖਿਆ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਪੈ ਗਈ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਗਵਾਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਫਾਲੋਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ 0 ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ 1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਹੈਂ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਵਾਟਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਆਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੜ ਨਾ ਲੈਣ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸਾਂ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮੌਕਫ ਸੀ ਨਾ ਇਸਮਾ ਅਹਿਮਦ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਆ ਜੋ ਮੌਕਫ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜੀ, ਐਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਫੀਰ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲਾਹੌਰੀ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸੀ ਉਹੀ ਮੌਕਫ ਅੱਜ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल जी हवाला और नबूवत पे भी जी जी तारक हाँ जी, साहब शहजाद खुर्रम हवाला साहब वो नोट कर हदीस लें। लेके आ गए। हाँ जी, तज़किरा का 453 है सफ़ा नंबर 453। किसका नंबर? तज़किरा का तस्करा का, उस पे हदीस लिखी हुई है तस्करा में। ओहो मेरी इमाम बात महदी तो के सुनिए बाद ना। मुजद्दिदीन का सिलसिला बंद हो जाएगा। मैं आपको आपने एक बात करनी है कि 2-2 3-3 के बातों के सवालों के जवाब लेने हैं एक ही दफा? नहीं, आप किस बात का जवाब दे रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 1903 का ये हवाला है, पेज नंबर है 453। हाँ, आप फरमाते हैं एक वही में खुदा ताला ने मुझको मुखातब करके फरमाया था, या अहमद जोइल तो मुरसलन, ए अहमद तू मुरसल बनाया गया, यानी जैसे कि तू बरूजी रंग में अहमद के नाम का मुस्तहिक हुआ, हालांकि तेरा नाम गुलाम अहमद था, सो इसी तरह बरूज के रंग में नबी के नाम का मुस्तहिक है, क्योंकि अहमद नबी है, नबूवत इसी से मुनकिफ है, नहीं हो सकती। ठीक है, ये तज़किरतुल शहादतैन का हवाला है जो हुजूर ने खुद। लेकिन शहजाद खुर्रम तुमने हवाला देना था, तुमने कहा था मिर्जा साहब पर ये आयत मुबश्शिरुन बिरुसूल, वो भी हवाला मौजूद है, वो मुझे ढूंढने तो दो। ये तो एक तो हवाला खुद ये तो हुजूर कोई ने हवाला दे नहीं है दिया ना, हुआ ये हमें ये पता मैं पढ़ के सुना है। ये रहा हूँ। हवाला तुमने कोई ਕਰਕੇ ਫੜੋ ਨਾ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫੜੋ ਨਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਇੱਕ ਫੜੋ भाई ਨਾ। ए हवाला आमिर भाई, मंगया ते कोलो, तारिक ए साहब हवाला एक मिनट मंगया तारिक साहब एक मिनट देना, ਇਹ तारिक साहब एक मिनट देना। ਵੈਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ ਕੋਲ। एक्स्ट्रा हवाला, उस सानू ये पता आमिर है। भाई
ਆਮਰ ਭਾਈ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਨਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਫੜੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਲੂਤੇ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ ਜਿਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲਾ ਫੜੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ WhatsApp ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਭੇਜਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਨਜਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਡਾਡੇ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਭੇਜਦੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰੂਜ਼ੀ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ, ਕਾਲ ਪਾਓ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਾਂ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਐਂਟਰ ਹੋਵੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਬਟ ਆਪਣਾ ਖੁਰਮਸ਼ਦਾਰ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਹਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। अली भाई अगर उतारने की जरूरत पई तो मैं बेशक उतार देना, क्योंकि तारक चौहान साहब बैठे ने मेरी नुमाइंदगी ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। हाँ जी बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਇਲਮੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਮਸ਼ਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਇਹਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਲਿਕ। ਇਹਨੇ ਸੀਰਤ ਮਹਿਦੀ नहीं पढ़ी पता। चौहान साहब मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी चौहान भाई देखें, बात यह है, ये तो शुक्र है शहजाद साहब ने आपको एक हवाला पढ़ के सुनाया, वरना शहजाद साहब का बेहतरीन एक उसूल है, कोई बात करेंगे कहते हैं आपने तो नहीं पढ़ा ना, देखो आपने रूहानी खजाइन नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी है? पढ़ी है, बताइए। हाँ 85 किताबें नहीं पढ़ी हुई उसमें है। हाँ तो फिर अगर आपको नहीं मालूम फिर ऐसे आप जो है बहस कर रहे हैं, कोई बात करेंगे कहते कुरान मजीद में है, भाई कहाँ कोई कुरान आप तो पढ़ी ही नहीं ना भाई, देखो कुरान में है। बिल्कुल। आपने सियासत नहीं पढ़ा, बुखारी में है, बुखारी में है, बस बात खत्म होगी। अच्छा ठीक है, अभी मैं ले आता हूँ, वो लाएंगे वो नहीं, लेकिन ये बहुत बेहतरीन दलील है उनकी। मतलब ये है कि अगर आपने वाक़ईतन पढ़ी हुई है तो आपको मालूम होना चाहिए। हाँ जी, अगर आपको मालूम नहीं है, बस सच्चे वो हो गए और वो वहाँ पर मौजूद है, अब पेश करने की नौबत उसका इंतज़ार करते रहो, ये वैलिड है क़यामत के सुबह तक। मुझसे भी बातें की हैं बुखारी पे और कुरान मजीद पे और रूहानी ख़ज़ाइन पे कि ये मौजूद है। अस्कर साहब आपने तो पढ़ी नहीं, यही तो मुश्किल है, पढ़ी नहीं। मैं ले आता हूँ, वादे किए हुए 3-4 वादे किए हुए हैं, लेकिन आज तक अगर आपने कोई हवाला दिया है तो उन्होंने दिया होगा, नहीं दिया कोई नहीं दिया ना, ये वादा भी इनका वफा नहीं होगा। अच्छा, एक तो कल जो आप इन्होंने ये बात कहा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने कहा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इमाम मेहदी आ जाएगा तो मुजद्दिदीन का सिलसिला खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरी बात इन्होंने की कि मिर्जा साहब ने अपने बाद मुजद्दिदीन का सिलसिला बंद कर दिया हुआ है। हाँ ठीक है ना, रूहानी खजाइन में है, अगर आपने पढ़ी है तो हाँ वो कहते हैं सियासत सत्ता वहाँ पढ़ लें तो वहाँ मिल जाएगी आपको। कल आपने कोई बात करनी थी, कोई खास बात थी, आपने की नहीं। कल की बात तो मुझे याद नहीं, मैंने क्या खाया था क्या पिया था। आप कह रहे थे कोई बात है करेंगे, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो हुई नहीं आपसे बात। ठीक है भाई, आप इंतजार कर लें, क़यामत की सुबह आ जाएगी, जो वादा है वो शहजाद साहब की तरफ से आपको नहीं मिलेगा, ये पेशन गोई में कर रहा हूँ जी। अच्छा, ये जो शेख अलबानी हैं, इनका मतलब दूसरे मुसलमान उलमा या दूसरे जो मसालिक हैं उनमें क्या मकाम है इनका? ये मुहद्दिस हैं, मतलब इनको तस्लीम करते हैं इनकी बातों को दूसरे जो उलमा हैं? नहीं, उलमा की तस्दीक मतलब किस माने में? हाँ आलिम दीन है वो एक मुहद्दिस के दर्जा रखते हैं, यानी उनको मुहद्दिस मानते हैं, क्योंकि उन्होंने क्योंकि मुझे तो पहले मुझे पता ही नहीं था उन अलबानी साहब के मुतल्लिक,
تو میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے، تو وہ بڑی مطلب وہ دلچسپ قداور شخصیت لگ رہے ہیں. بہت بڑے محدث ہیں، ہاں ان کو بالکل مانا جاتا ہے، ان کی توثیق کو بڑا مقام ہے. اور بلکہ وفات ہونے سے پہلے ان کا پورا جو لائبریری ہے انہوں نے ہدیہ کر لیا ہے جامع ملک سعود ان کو، اسی کو دیکھتے ہیں. بڑا اچھا حد ہے ان کا مسلمانوں کے دلوں میں. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے وہ اصول اربع کو انہوں نے کہا کہ نہیں 2 ہی اصول ہے، 4 نہیں ہیں. کہاں کہا ہے، کس مسئلے پہ کہا ہے؟ یعنی وہ کتاب اور سنت جو ہے وہ کہتے ہیں وہی سے ہمیں دلیل لینی چاہیے، یہ اجماع اور قیاس جو ہے یہ اتنا ویلڈ نہیں ہے. یہ کہاں کہا ہے؟ یہ میں نے انٹرنیٹ پہ پڑھا تھا، ان کو میں نے لکھا ہے آپ وہ کے جو پاس ہے. ہیں جی؟ آپ کے پاس ہے وہ؟ ہاں میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، میرے پاس ہے اردو میں ہے؟ اردو میں. ہاں جی. دفعہ کرو، اردو میں فائدہ نہیں ہے. عربی کا تو مجھے ہی پڑھنی آتی، مجھے کیا سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے، آپ دے دیجئے. ہاں ٹھیک ہے، آپ اس کو دیکھ لیں کہ کیا. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک محدث نے کچھ اگر لکھا ہے، اب اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے، جو دوسرا جو ترجمہ کر رہا ہے وہ تو بھی کوئی معمولی انسان نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی بھی وضاحتیں بیچ میں ڈال دیتا ہے. یہ بھی آپ جان جائیں. ہاں جی ہاں جی. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی عالم دین کی بات ہے، کوئی اس کی شرح ہے، اس کو پڑھتے پڑھتے یا اس کو کسی اور زبان میں ترجمہ کرتے کرتے وہ اپنی وضاحتیں بھی ان میں ضرور شامل کرتا ہے. یہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتا ہے بھائی. کیونکہ وہ اس کے متعلق لکھا تھا کہ ان کے والد صاحب بڑے پکے حنفی تھے، ہاں یہ درست ہے. وہ کہتے تھے کہ حدیث کا علم مطلب حدیث کے اوپر اتنا کام کرنا یہ مفلسوں کا کام ہے. لیکن انہی کے گھر میں ایک شخص پیدا ہوا جس نے ساری عمر اپنی اسی پہ لگا دی. نہیں یہ درست ہے، ان کے والد جو ہے وہ حنفی تھے، یہ بات درست ہے، ہاں جی. یہ بات غلط نہیں ہے. بہرحال آپ پھر بھی دے دیجئے، میں اس کو دیکھ لوں. ہاں جی ٹھیک ہے. جی وہ یہ جو ہے نا وہ دائرۃ المعارف کیا اس طرح کا وہ انٹرنیٹ پہ ہے، اس میں وہ لکھا ہوتا، کافی تفصیل ان کی ساری بیک گراؤنڈ. اور وہ میر صاحب یہ شیخ صاحب کی جائے پیدائش کیا تھی؟ یہ البانی کیوں کہتے ہیں ان کو؟ البانیہ کی. اچھا البانیہ اوکے. اور پیر صاحب یہ ان کو عربی آتی تھی؟ البانیہ کے لوگ عربی بولتے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہو، عربی نہیں آتی تھی تو پھر نہیں وہ میں کہہ رہا ہوں عربی ان کی البانیہ. مادری زبان نہیں تھی، لیکن اچھا ان کا مادری نہیں فہم تھی. عربوں سے زیادہ تھا. میں ہاں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پیر انہوں نے صاحب عربی یہ بعد میں مطلب ان کی سیکھی. مادری زبان نہیں تھی عربی؟ ان کی مادری زبان البانیہ ہے، وہ عربی ہے. عربی ہے؟ جی ہاں دیکھیں نا، میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کی مادری زبان ہے. عربی تھی، کیونکہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ مصر گئے وہاں پہ عربی پڑھنے اور عربوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو ان کا فہم جو ہے عربوں سے زیادہ تھا، اور وہ حیران ہوتے تھے دوسرے لوگ کہ بھی یہ تو غیر عربی ہے، اجمی ہے، پھر بھی اس کو اتنا پتہ ہے. البانین زبان جو ہے وہ عربی نہیں ہے، وہ البانین جو ہے یوگوسلاویہ البانیہ یہ ملتی جلتی زبانیں ہیں. البانیہ بالکل ڈیفرنٹ زبان ہے. البانیہ کے لوگ جو ہیں تو مسلمان زیادہ تر، لیکن ان کی زبان عربی نہیں ہے، کیونکہ البانیہ کے لوگوں کی 91 میں بہت زیادہ بسیں بھر بھر کے مرزا طاہر احمد صاحب نے کروائی تھیں، اور وہ پھر سارے غائب ہو گئے تھے. تو آج وہ احمدی لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ بیعتیں ہو گئی تھی، فراڈ تھا سارا. وہ سارا فراڈ. اس میں نے بھی بیعتیں کروائی تھی کوئی 1000 کے قریب. بھائی بات یہ ہے، علامہ البانی دیکھیں وہ البانیہ لغت ہے، لیکن عربی اور البانی دونوں لغت ہے ان کی. اور کوئی اتنی پرانی بات نہیں، 1914 میں ان کی ہوئی تھی پیدائش. نہیں وہ تو دور حاضر کے ہیں. ان کو تو شیخ حاضر البانی ہو گئے اور شیخ زبیر علی زئی ہو گئے رحمہ اللہ ہو گئے. یہ دونوں جو ہیں یہ
دور حاضر کے محدث گزرے ہیں نا. ہاں بالکل. ہاں جی، دور حاضر کے. ان کی تو مطلب میرے خیال میں جو وفات ہے وہ یہ 1999 میں ہے، مطلب یہ اینڈ آف 19 سینچری ہے، 20th سینچری سوری. ہاں ہاں. تو وہ تو بہت دور حاضر ہے، مطلب ان کو تو ابھی 30 سال بھی میرے خیال میں کم و بیش پورے نہیں ہوئے اس دنیا سے گئے ہوئے. وہی نا بڑی بات ہے کہ اس زمانہ میں بھی کوئی مطلب اس پائے کا بندہ پیدا ہوا، ورنہ زیادہ تر تابعین اور تبع تابعین وہ جو تھے ان لوگوں نے ریسرچ کی، لیکن ان کا طریق بھی ڈیفرنٹ تھا دوسرے لوگوں سے. نہیں، دین اسلام میں تو طارق صاحب کام ہوتا رہتا ہے نا. دیکھیں یہ تو اللہ پاک کا دین اسلام جو ہے وہ اللہ پاک نے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو اس کے لیے کام کرتے رہیں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جو مطلب کہ یہ صحیح بخاری جو تھے یہ بھی دیکھیں آپ رشیا سے آئے تھے، اس سائڈ سے تھے. پھر شیخ جو صحیح مسلم جنہوں نے لکھی ہے امام مسلم نے وہ نیشا پورس کے تھے ایران سے. پھر جو باقی ہمارے محدث ہیں جو ستہ کے وہ 2 افغانستان سے تھے میرے خیال میں، ابو داؤد اور ترمذی صاحب. تو دیکھیں نا سارے اجمی تھے نا، کوئی بھی عربی نہیں تھا، بالکل. سب اجمی ہونے سے اللہ پاک نے دیکھیں کتنے کتنے بڑے بڑے کام کروائے ہیں. بہر اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا رحم فرمائے جنہوں نے اتنے وقت دیے، اپنی زندگیوں کو وقف کیا اس کام کے لیے. بے شک. ابھی شہزاد صاحب کا انتظار ہو رہا ہے، سب خاموشی سے اس کا انتظار کر رہے ہیں، بڑی اللہ خیر شدت سے کرے. انتظار ہو رہا ہے. وہ آ جائے گا وہ آ جائے گا بھائی. یہ بات یہ ہے، یہ جو سودان کے لوگ ہیں، اگر ٹائم ہے تو پیر صاحب آواز آ رہی ہے؟ یہ آ رہی ہے. پیر صاحب مجھے تو فی الحال نہیں خیال کہ اگر میں نے آپ کو گالی کبھی نکالی ہے، کوئی ہے آئیڈیا؟ مجھے پکا یاد نہیں ہے. میں نے ایک جگہ سنا تھا کہ علی نے آپ کو گڑبڑاہٹ پہ آ کے گالیاں نکالی ہیں. 1-2 دفعہ ادھر میں نے بدتمیزی کی تھی تو میں نے آپ سے معافی بھی مانگی تھی. میرے انداز سے میں نے آپ کو کوئی ماں باپ یا بہن بھائی کی گالی نہیں نکالی. اگر ہے تو آپ مجھے بتائیں تو میں پھر معذرت کر لیتا ہوں. کوئی ہے آپ کے ذہن میں؟ میں بھول گیا ہوں، مجھے نہیں معلوم بھائی جان. جب تم نے معافی وہی مانگی کہہ تو رہا نا، بات میرے ختم ہو اندازے گئی. دیکھ کر میں نے آپ کو ماں بہن یا کوئی بھی ایسی ویسی گالی نہیں نکالی تو ادھر آپ نے نہیں بولا. مجھے آپ پہ اعتراض ہے، یہ گلہ شکوہ ہے کہ آپ کیوں نہیں بولے. کہ میں نے بقایا سب لوگوں نے آپ کو گالیاں نکالی ہیں، ہر کچھ کیا ہے، لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے آپ کو گالی نہیں دی. 1-2 غلط لفظ بولے تھے تو مجھے عامر بھائی نے اسپیشل بولا تھا کہ معذرت کرو، تو آج کے بعد تم نے یہ نہیں بولنا. بہرحال جو بھی ہوا سو ہوا، وہ بات کو چھوڑ پھر دیجیے. مجھے یہ گل دکھ ہوا، میں نے سنا ادھر بیٹھ کے آپ کے سامنے بندہ کہہ رہا کہ پیر صاحب آپ کو تو علی نے بھی آپ کی براڑ پہ آ کے گالیاں نکالی ہیں، عامر نذیر نے بھیجا تھا. میں نے کوئی گالی نہیں نکالی، لیکن میں صرف برداشت اس لیے کر گیا تھا کہ بات بڑھے نہ. ٹھیک ہو گیا. پیر صاحب کو گالیاں کوئی صرف کیا انہوں نے کہتا ہے اس کو نکالی کچھ ہیں، مت کرتا. شیدو گروپ نے یا دوسروں نے. ہم نے ہمارے عامر نذیر کے ماننے والے یا عامر نذیر کو چاہنے والے کسی نے آپ کو گالی نہیں نکالی. ٹھیک ہو گیا. یہ بے فضول جو لوگ ہوتے ہیں نا کہ گنگا لنگدی ہوئے تے ہاتھ اسی بھی دھو لیے، موقع تے چوکا مارن والا کام کرتے نے، کام چھڈ دین اپنی مسلمان. اور طارق چوہان صاحب کو پیار کرنے والے جو ہیں وہ پیر صاحب کو پھول مارتے ہیں، پھول. یہی کہہ رہا ہوں اکبر صاحب، مجھے اسی بات کا دکھ تھا. تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے پیر صاحب کے ساتھ. نہیں علی بھائی تسی گل کرتی، تسی معذرت کر لی، گل ختم ہو گئی. معذرت ہر بندہ نہیں کر سکتا، یہ بھی جوان بندے دا کام ہے کہ معافی مانگ لینی، اپنی غلطی تسلیم کر لینی. یہ تو لوگ کرتے ہی نہیں اج کل دے دور وچ. آج کل یہ لوگ نہیں کرتے. ہم تو پیر صاحب کو پھول مارتے ہیں، پھول. جب وہ ڈنڈی مارتے ہیں ہم ڈنڈا مارتے ہیں. کیوں پیر صاحب؟ بھئی بات اتنی سی ہے کہ مجھے تو یاد نہیں ہے جس نے مجھے گالی نہیں نکالی ہو اور کفر کے فتوے دیے نہیں ہوں، تو میں نے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا. اب میں کون سی بات کو یاد رکھوں. ہاں جو زیادہ گالیاں دی ہیں وہ تو وہی، وہ کیا نام ہے، ٹٹی سپاہی، اور کیا نام ہے وہ نوید جو شارپ شوٹر بنا پھرتا ہے، اور
इन्होंने जो है ज़्यादा हद कर दी है। वो एक है वो आईजी पंजाब और पता नहीं आईजी कौन, तो ये इस तरह के लोगों ने ज़्यादा गालियां दी हैं। बाकी दूसरों ने हल्की फुल्की बात अगर की तो वो उनको मैंने याद नहीं रखा। जिन्होंने हद कर दी तो वो तो ये मुझे साहब, ये जो आईजी पंजाब बने फिरते हैं ना, ये पंजाब में चले जाए ना, वहां पे एक पुलिस एहलकार को देखकर इनके कपड़े गीले हो जाते हैं। वो तो खैर ठीक है। बहरहाल गालियों की हद जो की थी शार्प शूटर ने, और ये वो शाहिद के जो मतलब चमचे हैं उन्होंने हद कर दी थी। बाकी कोई ऐसा नहीं है। नहीं, साथ में अकबर साहब ये बात ना, हमारी ब्राड़ के ऊपर कोई भी पीर साहब के साथ बदतमीजी करेगा, मैं उसको खुद उठाएगा, कोई भी होगा हमारा मुसलमान भाई। मैंने यही कोशिश की है, अली अगर भाई किसी भी बंदे ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, यकीन करो कि जिस दिन दा मैं शार्प शूटर नू पीर साहब के साथ बदतमीजी करते हुए सुना है, मैंने शार्प शूटर के साथ बात करनी बंद कर दी है। क्योंकि जो बंदा पीर साहब को गाली निकाल सकता है ना, वो आपकी माँ बयान करने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा। इसलिए मैं उससे बात ही नहीं करता, सिर्फ पीर साहब की वजह से। नहीं, मैं इधर शार्प शूटर की बात नहीं कर रहा, मैं एक वैसे कह रहा हूँ, कोई भी मेरा मुसलमान भाई भी इधर मेरी ब्राड़ के ऊपर पीर साहब के साथ बदतमीजी करेगा, मैं उठा के नीचे फेंकूंगा। बेशक वलीद भाई हो, बेशक इधर ये औरतों पर कोई भी नहीं बैठा हुआ, कोई भी इधर ऊपर होगा पीर साहब के साथ बदतमीजी करेगा, मैं उठा के नीचे फेंकूंगा। क्यों वलीद भाई? पीर साहब, वलीद, ये शरीफ लोग हैं। प्यारे का क्यों नाम ले लिया उसने? तो कभी भी किसी के साथ वलीद ने कभी भी नहीं, मैंने एक वैसे मिसाल दी है ना, इधर कोई भी किसी के साथ करेगा मेरी ब्राड के ऊपर पीर साहब के साथ, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि पीर साहब को पहले मैं सेफ करूं। वलीद ने कभी भी ठीक है मतलब भाई छोड़ें, बस वो असल बात ये है कि बस रात गई बात गई, बस ठीक है, खत्म करें इस बात को। हमारे वलीद पास एक बड़ी शख्सियत आ रही है। पंजाबी जो है वो फैसलाबादियों की तरह बोलता है। वलीद उर्दू जो है वो उसकी बहुत साफ सुथरी है, लेकिन पंजाबी जो है वो प्योर फैसलाबादियों की तरह बोलता है। हाँ जी हाँ जी, मैं फैसलाबादियों तरह बिल्कुल बोलता हूँ, बिल्कुल गलत हुई, ठीक है, ਇਹਦੇ कोई शक नहीं है। ते अपने पास एक बड़ी इल्मी शख्सियत आ गई है, तो पीर साहब आपने कोई बात करनी है तो आपने कोई बात करनी है पीर साहब तो आप करें, फिर उसके बाद ना हम वाटर भाई को चांस देते हैं। आप कर लें पीर साहब बात। नहीं, ये तो बात करने वाली है नहीं ना कि हाँ जी, मतलब नहीं ये मैं इस बात की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो आप जो शेख अलबानी रहिमहुल्लाह की कोई बात करने लगे, वो मैं ये बता रहा था कि वो 2 जुबानें हैं। मैं ये मिसाल आपको दे रहा था कि सोडानी वो अरबी बोलते हैं, लेकिन क्या वो नस्लन अरबी है? नहीं, समझ रहे हैं? तो अरबी अभी अगर आप देखेंगे बड़े बड़े ये जो अलबानियों को बहुत सारे लोग ऐसे निकले हुए हैं, कहते हैं हमें अरब कहो ही नहीं, हम अरबी नहीं है। हाँ, हम अरबी बोलते हैं। बड़ा उनका झगड़ा चलता है नस्लों में। कुछ लोग अपने नस्लों पे इस पे वो बड़ा वो फख्र करते हैं ना भाई, तो अरबी वो बोलते थे उनकी जुबान। वाटर का जो नॉलेज है पीर साहब, वाटर का जो नॉलेज है ना वो मेडिकल में बहुत ज्यादा है, उससे फायदा नहीं वाटर में किसी और मूड में आए हैं। चलें ठीक है, अपनी बात कर लें। हो गई मेरी बात, हो गई पीर साहब। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वाटर भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हुक्म करें हजरत। वो हुक्म क्या वाटर साहब? हाँ जी, मैंने तो अर्ज करनी थी, तो हफीज शेख साहब यहाँ से जा चुके हुए हैं, तो मैं उनसे अर्ज करनी थी। हाँ, तो ये हफीज शेख साहब से भी, तारिक चौहान साहब से भी, तो शहजाद भाई को सारे मिलकर जो हैं वो पड़े हुए थे, तो वो हर एतराज का जवाब देने की बेचारे कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात दरअसल वाटर साहब ये आप गलत बयानी कर रहे हैं ना कि शहजाद साहब को सारे पढ़े हुए थे। ये बात कर सकते हैं कि सारे बात कर रहे हैं, पढ़े होने में और बात करने में बहुत फर्क है। अब मैं बोलूं कि मैं आपके घर जाता हूँ तो आप सारे पढ़ जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं ना है यार। वो नहीं, हमने तो उनसे सिर्फ हवाला मांगा है, वो लेने गए हैं, अभी तक आए नहीं। हाँ वाटर भाई, असल में तो जो बात आपने करनी है वो हफीज शेख साहब तो देखें उस टाइम बोले भी नहीं थे, तो आप तारिक भाई बैठे हैं, आप तारिक भाई से कोई बात करनी है तो आप मुखातिब करके तारिक भाई से कर लें। आमिर भाई भी यहाँ पर बैठे हैं, अगर आमिर भाई से कोई बात करनी है तो आप मुखातिब करके कर लें। जनरलाइज बात करेंगे तो फिर लगेगा कि हर बंदा उसमें इन्वॉल्व था, तो उसका फायदा नहीं होगा। चले मैं ना पॉइंट रख के बात करें, स्पेसिफिक रख के तारिक साहब से और हफीज शेख साहब से बात करता हूँ। हाँ जी, हफीज शेख साहब तो है ही नहीं ना इस टाइम, आप तारिक भाई से कर लें बात। हाँ तारिक भाई, बात दरअसल ये है कि मैं हफीज शेख साहब से इसलिए उनको मुखातिब करना चाह रहा था कि उन्होंने
एक बड़ा आला मौका जो था ना वो गवा दिया था 1974 में। अगर बात ये है कि सिर्फ कादियानी जमात को गैर मुस्लिम करार दे दिया जाता और लाहौरी जमात गैर मुस्लिम ना करार दी जाती तो मैं कहता हूँ कि आधी से ज़्यादा जमात जो है वो लाहौरी जमात की तरफ टिल्ट हो गई होती। ठीक है, उन्होंने वो मौका ही गवा दिया हुआ है। तो अगर आज भी कोई ऐसा मौका निकले, अगर उनमें सबसे पहली बात ये है कि सलाहियत है ऐसा मौका दोबारा बनाने की, और दूसरी बात ये है कि अगर हम आधी जमात लेकर आपकी तरफ आ जाएं तो आप लोग हमें संभाल सकते हैं? क्या आपकी कोई तैयारी है? क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी ताकत और काबिलियत है? क्योंकि हम सारों की ज़िंदगी में हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी का एक रोल है किसी ना किसी रंग में, चाहे लाहौरी जमात उनको मुजद्ददी तस्वर करती है, लेकिन उनका रोल है। तो हम आप लोगों की तरफ आ जाएं तो क्या आप हमें संभाल सकते हैं? क्या आपकी एडमिन में इतनी ताकत है? तो मेरा ये सवाल था, काइंडली इसको एड्रेस करें। असल बात ये है कि ये आपकी स्पेकुलेशन ऐसी है जैसे मिर्ज़ा ताहिर ने कहा था 1974 की कार्रवाई अगर पाकिस्तान में शाया कर दी जाए तो सारे लोग अहमदी हो जाएंगे। तो ये इस तरह की स्पेकुलेशन है। अगर 1974 में ये हो जाता तो फिर हम वो कर लेते, इसलिए इसका जवाब ये है। दूसरा बात जो आपने की है कि हम आ जाएंगे तो क्या करेंगे, भाई जमात अहमदिया के सारे लोग 99.9% मिर्ज़ा साहब की तालीम से नावाकिफ़ हैं, जिसका हर रोज़ हमारे सामने मुजाहरा होता है कि उन्होंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। मिर्ज़ा साहब की तालीम के मुताबिक आपसे बात की जाए तो आप भाग जाते हैं आगे से, क्योंकि जो मिर्ज़ा साहब की तालीम है वो तो आपकी मिर्ज़ाई गद्दी के ले के बैठती है। मिर्ज़ा साहब तो ये कह रहे हैं मैं खुद 13वां खलीफा हूँ और ये खिलाफत आयत इस्तखलाफ के मुताबिक है, मुजद्दिदीन का सिलसिला, और ये क़यामत तक जारी है। अब यहाँ पे आपके ख़ानदानी गद्दी की कहाँ गुंजाइश रह गई? तो आप मिर्ज़ा साहब का नाम लेते हैं क्योंकि उसके नाम पे आपने गद्दी चलाई है, लेकिन मिर्ज़ा साहब की किसी तालीम को आप मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि मिर्ज़ा साहब आपकी गद्दी में सबसे बड़ी रुकावट है। तो आपने कहा मिर्ज़ा साहब को मानना है? तो मैंने यही बात की है कि हम आपसे मिर्ज़ा साहब की तालीम हासिल करने के लिए आपकी तरफ आ जाते हैं। हमारे 5वें खलीफा अगर ऐलान कर देते हैं कि भाई अगला कोई खलीफा नहीं होएगा, ये जमात डिसॉल्व हो रही है, 5वें खलीफा के बाद कोई जमात नहीं होगी, फिर हम लीडरशिप ढूंढें तो आपकी जमात में ऐसी लीडरशिप है कि 1 करोड़ बंदे को संभाल ले और एजुकेट भी कर ले और चला भी ले। एक तो एक आप 1 करोड़ नहीं है, वो आपके चलो ये फिगर खलीफा, मेरी बात सुने ना, खलीफा जी ने 2001 में कहा था हम 20 करोड़ हैं, इतना बड़ा झूठ बोला। आज आप कह रहे हैं 1 करोड़ है, इसका मतलब है कि आपकी बुनियाद ही झूठ है। कभी आप कहते हैं चंद लाख है, कभी आप कहते हैं हम लोगों को अपने खलीफा पास कह लेना रहा है है कि नहीं लेना, आप ये बताइए। 2001 में अगर आप 20 करोड़ थे तो अब तो आप 50 करोड़ हो जाना चाहिए। तो हम कितने हैं? चलें ये बताएं पहले। चंद लाख होंगे, 1 लाख 2 लाख होगा ज्यादा। 2 लाख वाली ज्यादती तो ना करें, क्योंकि 50,000 ये कोई ज्यादती नहीं है, ऐसी है। तमाम लोग जो हैं वो मिर्जाइयत को छोड़ चुके हैं। चंद लोग जो इसके बेनिफिशियरी हैं ना वो शामिल हैं, और कुछ अकल के अंधे जो हमेशा होते हैं, जो शलवार शाह के पीछे भी लग जाते हैं, और दूसरे इस तरह के लोग हैं जिनको कुछ इल्म नहीं है कि मिर्जा साहब की क्या तालीम थी, क्या वो ले करने आए थे, क्या उनका मुकाम था, उनको इसका मतलब कुछ नहीं पता। जी चले ऐसे कर लेते हैं कि चले एक फिगर कर लेते हैं 50 लाख, ये काबिल कबूल है? नहीं, 50 लाख तो किसी सूरत नहीं है, 5 लाख से कम है। 25 लाख नहीं, 4 लाख। 4 लाख, चलो जी 4 लाख बंदे के लिए आपके पास तैयारी है? तो क्या हमने उनके लिए कोई मकान बना के उनको अंदर डालना है? आपने कोई उनके लिए मकान बनाया हुआ है 4 लाख के लिए? क्या मतलब किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं? सिर्फ आप उनको चंदा कब आपको है, बाकी आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? कोई मदद उनकी कर रहे हैं? कोई उनके लिए आपने कोई रफाई काम की है? भी आप तो उनको हर वक्त जलील करते रहते हैं। 50 चंदे में तुम्हारा अभी भी बकाया है, तो वो हमारी तरफ उन्होंने हम आपके पास 4 लाख बंदा लेकर आ जाएंगे तो आप वो 4 लाख बंदा आपके पास कहाँ लेके आएंगे? आप तो ऐसे करें 4 लाख का बंदा चल के कहीं वो मतलब शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या फजूल बात आप कर रहे हैं? पढ़े लिखे आदमी इंसान 4 लाख बिल्कुल ही घबरा गए हैं। बात दरअसल ये है कि हर जमात का एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी होता है,
चाहे आप भाई जमात क्या इस्लामी एडमिशन, आपको इतना नहीं पता कि आपके तादाद कितनी है, हालांकि हर बंदे की तजनीद है, आपकी जरूरत नहीं है कि आप बताएं कि असल चले, तादाद मैंने कितनी आपके कहने पे 4 लाख मान ली है, हमारी 4 लाख तादाद है, आपकी 4 लाख बंदों के लिहाज से तैयारी है? आप 6,000 तो नमाज क्या सेंटर तैयारी चला करनी है सकते आपके हैं, ख्याल में? आपको मसलन क्या 15,000 कि मसलन मुरब्बी आपके जो है ख्याल में क्या होना उसको चाहिए? आप चला लेंगे? आप एडमिनिस्ट्रेटिव, आप में इतनी सलाहियतें भाई हैं आप लोगों के पास? यार वाटर भाई, आपकी मुझे हैरानी कि आप बात करें, आप लोग जो हैं हमारे लिए एक कीचड़ की हैसियत हैं, क्योंकि आपने मिर्जा साहब की तालीम को छोड़ दिया। इस कीचड़ को हमने अपने पास में बुलाना है, तो हम इस कीचड़ का हिस्सा क्यों ना बन जाते? भाई हमें पता बात चला कि दरअसल ये एक ये कीचड़ है है, कि हम उसमें से हम सारों में निकल के एक आए चीज हैं। कॉमन है, हम सारों मेरी में बात एक सुने चीज ना, कॉमन है। असल बात ये है कि जब भी कोई मुरसल आता है वो सईद रूहों को अपनी तरफ लेके आता है। वो कीचड़ ही अगर उसने साथ आना तो उसके आने का क्या फायदा हुआ? आप सईद रूह तबीस हैं, और तैयब में फर्क करने के लिए अल्लाह आप ताला सईद भेजता है रूह किसी हैं। आप मुरसल मुझे को। ये बताएं कि मैं जंबा साहब के मुतालिक तो कभी ना मैंने बात की है, क्योंकि मैं उन्हें जानता नहीं हूँ। बात दरअसल ये है कि आप सईद रूह हैं, अपने मुतालिक बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सईद रूह हैं तो फिर सईद रूह वाली बात करें ना, और ये बताएं कि जब हम आपके पास इतनी तादाद में आएंगे तो आपके पास हमें देने के लिए अकीदे के लिहाज से क्या है और एडमन के लिहाज से क्या है? हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया कि आप कीचड़ हैं, तो हम आपके कीचड़ को क्यों अपने पास लेके आएंगे? 4 बस लाख का आपने हमें कीचड़ नहीं जो ना है, लेना, आपने 4 हमें लाख नहीं के लेना। कीड़े हैं, हम हकीर कीड़े कीड़े हैं, हैं। हम हैं? कीचड़ हैं, हम हैं? बुरे हैं। आप हाँ, मुझे ये बताएं कि आपने हमें नहीं लेना ना अपनी जमात में। नहीं, हमने आपको नहीं लेना, हमने उन लोगों को लेना है जो वाकई मिर्जा साहब की तालीम को सोच कर, पढ़ कर, और फिर वो जानेंगे कि भाई ये वक्त का इमाम आ गया है, उसको अगर हम नहीं मानेंगे तो जाहिलियत की मौत मरेंगे। आप बिल्कुल लोग तो सही। सारे जाहिलियत में मैं जी रहे हैं। हाँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ, ठीक हाँ, है। आप ये बिल्कुल। बताएं कि आपने जब हमें लेना ही नहीं है, ठीक है, आपने हमारे से वास्ता डालना ही नहीं है, तो फिर आपको हमारी इतनी परवाह क्यों है? मैं आपको बताता हूँ उसकी क्या वजह है। देखें, जब कोई मुरसल आता है ना, वो अपना पैगाम देता है। वो जो कीचड़ में लोग होते हैं ना फंसे हुए, उनकी तरफ उसका पैगाम होता है। उस कीचड़ में ऐसे लोग होते हैं जो साफ सही रूह रखने वाले होते हैं, उनकी तरफ हमारा पैगाम है। अगर बिल्कुल कोई सही, उनको अगर कोई जाने तो ठीक है, ये नहीं ठीक कि है। ये सारा का सारा कीचड़ हमारी तरफ आ जाए, फिर हम भी तो आपने कीचड़ ही हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, आपने सारा एतराज जब जमा किया ना, तो आपका एतराज निकला सिर्फ खिलाफत के ऊपर, ठीक है। नहीं, खिलाफत, खिलाफत के ऊपर नहीं, मिर्जा साहब की तालीम को ही आप छोड़ चुके हैं। और सर मिर्जा खिलाफत साहब तो की एक तालीम बड़ा को हिस्सा है ना जो कैसे आपने छोड़ गद्दी सकते बना हैं? ली। जब मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूँ, मिर्जा साहब की मुजद्दिदीन का तालीम है सिलसिला कितनी वो सी? आप छोड़ चुके हैं। इस्मो अहमद के मतलब आपने कितने गलत बातें की हैं। वो आपके खलीफा ने, जो आप मानने के लिए भी तैयार नहीं, मुस्लिम मऊद कर बैठे हैं और हर वक्त आप उसका इनकार करते हैं उनकी तालीम का। तो आपका ये हाल है कि ना आप मिर्जा साहब की मानते, ना आपने मुस्लिम मऊद की मानते। मेरे प्यारे भाई, जिक्र ना कुरान मिर्जा में है ना साहब की हदीस तालीम में है। है क्या? मिर्जा साहब नहीं, की एक मिनट तालीम है में, क्या? नहीं जो नहीं, एक मिनट, रसूलुल्लाह वाटर की भाई, तालीम है वही वाटर मिर्जा भाई, साहब की वाटर तालीम। भाई, आपकी बात ना मैं रख देता हूँ तारिक भाई के सामने। तारिक भाई वो बेसिकली पता क्या पूछना चाह रहे हैं, जो इनका जी। बेसिक इंपॉर्टेंट बात है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आप जो जंबा साहब को आपने माना है, मैं खुल के बात करता हूँ, जो जंबा साहब को आपने माना है, हाँ, अगर वाटर एक है और वो जंबा साहब को मानता है इन फ्यूचर, हाँ, हाँ, तो ऐसी क्या तालीमात हैं या ऐसे क्या अकीदे हैं जो इस टाइम मेरे गलत हैं, और जब मैं जंबा साहब को मान लूंगा वो मेरे अकीदे दुरुस्त होंगे। इसको इसी तरह ही समझें जिस तरह एक काफर आके मुझे पूछ ले कि भाई अगर मैं मुसलमान होता हूं तो मेरे कौन कौन से अकीदे हैं जो गलत हैं, तो मैं उसे बताऊंगा कि तुम शिर्क करते हो, ये तुम्हारा अकीदा गलत है, इसे ठीक करो। ये तालीमात वो बेसिकली पूछना चाह रहा है कि कौन सी तालीमात मैं गलत फॉलो कर रहा हूँ मिर्जा साहब की, नहीं, वो ये उसने बताएं। सवाल नहीं किया, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूँ। इस सवाल का जवाब दें, यही एक इल्मी सवाल का जवाब हाँ, दें, ये ये एक इल्मी इल्मी सवाल सवाल है, है, इसका बिल्कुल। जवाब दें। हाँ, हाँ। सबसे पहली बात जो इन्होंने की, जिसको पेशगोई मुस्लिम मऊद में भी कहा गया कि अल्लाह और रसूल की तकजीब करने वाले, वो कौन लोग हैं? ये मिर्जाई। अल्लाह रसूल की तकजीब कैसे करते हैं? आयत इस्तखलाफ में अल्लाह ताला ने वादा दिया, मैं खुलफा का सिलसिला जारी रखूँगा। मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं ये खिलाफत इस्लामिया मोहम्मदिया, मैं इसका 13वां खलीफा हूँ, ये सिलसिला क़यामत तक जारी है। फिर मुजद्दिदीन का सिलसिला वही है, खुलफा का सिलसिला आयत इस्तखलाफ के मुताबिक। तो मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि जो मुजद्दिद का मुनकर है वो फासिक है, यानी अल्लाह और रसूल का नाफरमान है। तो इस लिहाज से ये वाला हिस्सा मिर्ज़ा साहब की तालीम का, जो कि एक्चुअली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान की तालीम है, उसका ये इनकार करते हैं।
تو سب سے بڑی جو ان میں خرابی ہے کہ اللہ اور رسول کا انہوں نے انکار کر دیا، اور یہ ایک پوائنٹ ہو گیا نا جو آپ آیت نے استخلاف کا ایکسپلین بھی کیا، انکار، یہ ایک ہاں پوائنٹ ہو گیا. ہاں، اس کے بعد دوسرا پوائنٹ انہوں انہیں نے بتائیں. پھر اس کا انکار کر کے انہوں نے پھر ایک خلافتی گدی بنا لی، اور اس میں ایک انہوں نے ظالمانہ نظام قائم کیا جو چندوں کا سسٹم ہے، اور دوسرے ایک دوسرے کے متعلق مخبری کا، لوگوں کو ذلیل کرنے کا، ان کو ٹارچر کرنے کا، ان کو اسیر رکھنے کا، یہ انہوں نے ایک نظام بنایا جو سب سے گندا نظام ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب یہ ہماری مرزائی خلافتی گدی قیامت تک چلے گی، خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آئے گا نہیں. یعنی مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا بھی انکار کر دیا، اور آئندہ کوئی مصلح ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی مرزا خاندان کی گدی بناتی رہے گی. یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر سب سے بڑا انہوں نے مطلب جھوٹ باندھا. طارق بھائی یہ تو آپ ایسے سمجھیں کہ واٹر بھائی، میں نا آپ جو بات تھوڑی، اگر میں ایسے کروں کہ جو بات آپ کو لگے کہ یہ سوال ٹھیک نہیں ہے، مجھے بتا دیجیے گا. میں صرف آپ کو یہ ایڈریس کروانا چاہ رہا ہوں. طارق بھائی یہ تو ایک ایسا سوال ہے کہ جو خلافت کے اندر سب کیٹیگریز کے اندر آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر خلافت کی مین کیٹیگری کو رکھا جائے یا مجددین کی مین کیٹیگری کو رکھا جائے، اور اس کی پھر سب ڈویژنز آپ بتا رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اب ایک خلافت کا ایک عقیدہ تھا جس کے یہ اگینسٹ ہوئے ہیں مرزا صاحب کی تعلیم سے. اسی طرح ہی جس طرح اس دن آپ کو عامر بھائی نے کہا تھا کہ وہ پوائنٹس بتائیں جو مرزا صاحب کی تعلیمات کے یہ اگینسٹ گئے ہیں، جیسے آپ نے بتایا اسم محمد، اس کو ایکسپلین کریں. کوئی تکفیر کا مسئلہ ہے اس کو ایکسپلین کریں، کوئی اور معاملہ ہے اسے ایکسپلین کریں، مطلب اور پوائنٹس نئے بتائیں، اور مضمون بتائیں. بھئی یہ مضمون تو بتا رہا ہوں کہ سب سے بڑے جو مطلب اللہ اور رسول کے خلاف جو انہوں نے کام کیا وہ یہ ہے کہ تعلیم کا انکار کر دیا، اس کے نتیجے میں پھر ایک ایسا ظالمانہ سسٹم بنایا. اور اسمہ آمد کی بات پھر یہ کہ یہ کہنا کہ جی اب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا. پھر یہ کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. بھی جاری ہے تو وہ سلسلہ کون سا ہے؟ وہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ وہ نبوت کا سلسلہ جو جاری ہے. اگر 1400 سال میں ایک ہی بندے نے آنا تھا اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں اب نہیں پتہ کیونکہ پیشگوئی کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ بھی ان کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ یہ سلسلہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں ایک ہی بندے نے آنا تھا، اس کے بعد پھر بند ہو گیا سسٹم. یہ بھی ان کا گمراہ کرنے والا طریق ہے. اسی گمراہی کے بنیاد پر، کیونکہ یہ اس گمراہی کی بنیاد اور اس کے جو نتائج ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے مرزا خاندان کی گدی بنائی، اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ آیت استخلاف کا بھی انکار کرتے ہیں، حدیث مجددین کا بھی انکار کرتے ہیں، اور ایسا ایک سسٹم بناتے ہیں، ایک سماجی نظام جس میں لوگ جکڑے رہیں اور باہر اس میں سے نکل نہ سکیں. اور اس وجہ سے ایک گمراہی کا ایک باقاعدہ ایک سسٹم انہوں نے بنا دیا. یہی اصل بات ہے نا جس کو بتایا گیا کہ بھی یہ جو آپ نے سسٹم بنایا ہے یہ غلط ہے. یہ اچھا قرآن طارق بھائی، ہم آپ کی جماعت میں آ جاتے ہیں، فرض کریں ہم 1 لاکھ لوگ آپ کی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو جنبا صاحب کی ہمارے لیے کیا حیثیت ہوگی؟ بھئی اول تو یہ کہ کوئی شخص ایسے کہے جی میں داخل ہو جاؤں گا. بھئی کس لیے داخل ہو رہے ہو؟ تم نے کچھ پڑھا ہے؟ کچھ تعلیم حاصل کی ہے؟ اگر مرزا صاحب کی تعلیم تم نے حاصل کی ہے اور اس پر تم قائم ہو اور یہ مانتے ہو کہ یہ مرزا خاندان کی گدی ایک دجل ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر تم شامل ہو سکتے ہو بالکل. اور شامل ہو جاؤ گے تو 1 لاکھ بندہ آ بھی جائے گا تو اسی طریق سے انفراسٹرکچر بھی بن جائے گا. ایسی انفراسٹرکچر بنا جیسے جماعت احمدیہ کا بنا شروع میں، تو مرزا بات تو صاحب کی پھر وہیں وفات کے پہ آ بعد گئی، ایک پھر سٹرکچر ہم بننا. چندے دیں گے، پھر ہم چندے دے کے ہی آپ کا سٹرکچر بنائیں گے، ہم ہی وہ سٹرکچر چلائیں گے، ہم ہی جناب علی امیر جماعت اور شہروں کے امیر اور صدران مقرر کریں گے. جب ہم نے سارا سٹرکچر ہی وہی رکھنا ہے تو پھر ہمیں آپ کی طرف آنے کا فائدہ کیا ہوئے گا؟ ہاں یہ آپ کی بات بڑی درست ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. ہر زمانے کی قسم، ہر زمانے کا انسان گھاٹے میں ہے سوائے کن لوگوں کے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے مناسب حال پھر انہوں نے عمل کی. اگر آپ کا ایمان ہی درست نہیں ہے تو آپ جتنے مرضی اپنی طرف سے نیکیاں کریں، خرچ کریں، اپنے پیٹ پہ پتھر رکھ کے غریبوں کو کھانا کھلائیں، وہ آپ کے بیکار ہیں.
کیونکہ آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ 1 لاکھ بندہ جو ہے وہ اگر غلط ایمان پہ قائم ہے نا، تو جو کام آپ کر رہے ہیں نا وہ ایک فضول کام ہے، وہ آپ کو جہنم کے نزدیک لے کے جا رہا ہے، جنت کی طرف نہیں لے کے جا رہا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فاسقین کی عبادتیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ تو یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ ایمان پر قائم ہو جائیں گے، اور آپ کے جو اعمال ہیں وہ اعمال صالحہ گنے جائیں گے، اور وہ اعمال صالحہ آپ کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس وقت جو آپ جتنے بھی اعمال اپنی طرف سے کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم پیٹ کاٹ کر چندہ دیتے ہیں ہم خلیفہ کو، ہم یہ کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے بیکار ہیں، اس میں سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا، بلکہ خدا کی طرف سے ذلت آپ کو مل رہی ہے اس وجہ سے، کیونکہ آپ یہ کام بیکار کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ایمان پہ قائم نہیں ہیں۔ تو سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ وہ ایمان کی۔ یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، صرف ایمان ہونا نہیں، پھر اس کے بعد آپ نے عمل بھی کرنا ہے ایمان کے مطابق۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو سارے کے سارے آپ گھاٹے میں، چاہے آپ 4 لاکھ ہیں چاہے 40 ارب ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل جو آپ آپ کو بڑا سمجھ آ اچھی گیا بات کر رہے کہ ہیں۔ جو لاکھ ہمارے بندہ ایمان ایمان میں پہ جو اگر قائم ہو جائے گا نا، تو یہ اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ہمارے ایمان کی خرابی صرف خلافت کو ماننا ہے۔ ٹاک ماسٹر جی بھی یہ آپ کی عقل ہے کہ آپ کو ابھی تک یہ سمجھ آئی ہے، یہ مسئلہ اس طرح یعنی حل ہوگا طارق اس بھائی، کی جو یہ مسئلہ بنیاد ہے وہ آپ کو ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں۔ خلافت بنائی آپ نے اس وجہ سے کہ وہ انکار کر کے آپ نے بنائی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ لوگوں کا اتنا بڑا گروپ ہے اور وہ آپ کی طرف آنا چاہتا ہے اور آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے اور آپ گھبرا گئے ہیں صرف باتوں میں ہی۔ میں آپ کو یہ والی بات بتا رہا ہوں حقیقت۔ آپ میں نے اتنا تو زیادہ کوئی نہیں کہا، گھبرا گئے میں نے کہا ہے گھبرائے آپ 1 لاکھ کیا 10 لاکھ بھی آ جائے، 50 آپ لاکھ کو بھی یہ آ جائے۔ میری بھی سن لو بھئی میں یار۔ اصل یہ بات والی یہ ہے بات کہ بتا دوں ایمان کہ پر جبا قائم صاحب ہونا۔ میرے آپ نے لیے کہا بڑے ہمیں قابل۔ فائدہ کیا ہوا، آپ نے یہ اچھا میں سوال آپ کیا کو تھا ہمیں فائدہ فائدہ بتاتا کیا ہوں، ہوگا، میں آپ یہ کو میں نے بتاتا آپ ہوں کو فائدہ۔ بتایا کہ آپ ایمان پہ آ جائیں گے۔ طارق بھائی 1 منٹ دیں، واٹر بھائی آپ بھی 1 منٹ دیں، 1 منٹ کے لیے نا ٹاک ماسٹر جی کو بھی تھوڑی سی بات کرنے دیں، پھر آپ واٹر بھائی لے لیجیے گا مائک۔ نہیں، صرف 30 سیکنڈ میں ذرا ٹاپک کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں۔ طارق بھائی اور واٹر بھائی، میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ بات کر لیں آپس میں کہ یہ جو ہماری خلافت چل رہی ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں اگر آپ بات کر لیں گے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے کہ جو خلافت مسیح موعود کی چل رہی ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ جی شکریہ۔ جی ٹاک ماسٹر صاحب، میں اصل میں ان کو اسی طرف لا رہا ہوں۔ یہ ابھی نا خیالی پلاؤ میں پھر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ وہ شادی سے پہلے جیسے دلہن بہت اچھی لگتی ہے نا، تو جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جناب علی اس کے 4 دانت بھی نکلی ہیں، اس کی 1 آنکھ کی نظر بھی کمزور ہے، اس نے بالوں کی جگہ ویگ لگائی ہوئی ہے۔ بس یہ ہے مرزائیت کی ہاں کہانی، تو یہ بات یہ دراصل کہانیاں یہ سناتے ہیں۔ اچھا بھئی آپ 1 مرزا منٹ صاحب کی ٹھہر تو تعلیم جائے پیش نا، کریں اب تو بات کوئی ذرا فائدہ بھی سنیں ہو۔ تسلی سے۔ آپ تو گھبرا ہی جائیں گے اگر 10,000 بندے بھی او آپ کی بھئی جماعت میں آ گئے مرزا تو۔ صاحب، بھئی گھبرا جائیں گے کیا مطلب گھبرا جائیں گے؟ آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے مرزا صاحب گھبرا لیڈرشپ گئے کی۔ تھے، 4 لاکھ آ گئے تھے، مرزا صاحب نہیں گھبرا گئے گھبرائے تھے؟ تھے بھائی، نہیں آپ کے گھبرائے تھے، خلیفہ جی گھبرا گئے تھے؟ نہیں گھبراتے وہ، اس ہاں، لیے تو وہ خلافت کر تو رہے ہیں۔ پھر میں یہ آپ کو ایک خباثت بات کیوں بتا شروع دوں، کی؟ مرزا خاندان کی گدی کی خباثت کیوں شروع کی؟ آپ مرزا مرزا صاحب تو خاندان کہہ کی رہے ہیں گدی کہیں یا آیت حکومت استخلاف کہیں، کے مطابق مجددین کا سلسلہ ہے، میں آیت 13واں استخلاف یہ خلیفہ ہوں، بالکل بھی نہیں یہ ہے۔ قیامت تک آپ کو جاری ہے۔ بالکل آیت استخلاف کا مطلب آپ لوگ سارے غلط نکالتے ہیں۔ اس کا صرف اور صرف صحیح مطلب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے، جائے جہاں کے وہاں کے پڑھے۔ آپ کچھ سب کو شرم کسی کو کریں، آیت کچھ شرم استخلاف کریں کا واٹر پتہ ہی صاحب، نہیں ہے۔ طارق بھائی آپ 1 منٹ شرم دیں، کریں۔ طارق بھائی آپ 1 داتا منٹ گنج دیں۔ بخش حجویری کو حکم و عدل مانتے ہیں؟ حکم و یہ عدل کی واٹر بات صاحب، ایک طرف واٹر رہ بھائی یہ جاتی ہماری ہے۔ ہاں، طرف کدھر آ گئے ایک ہیں؟ طرف کہاں رہ گئی بات، تو اسی کی ہو رہی ہے۔ ہاں وہ ہاں، خلافت کا اب آپ ذکر گنج اور بخش کی اس طرف کی جا رہے ہیں۔ یہ تشریح آپ کا صرف اور حال ہے صرف انہوں نے مرزائیت کا کشف المحجوب کہ میں کی ہے۔ آپ کے پاس مرزا صاحب کی تعلیم پیش کرنے کو نہیں ہے، آپ کے پاس دوسرے مولویوں کی، جس کو مرزا صاحب نے کافر کہہ دیا ہے، ان پیارے کی بھائی میری تعلیم آپ بات پیش کر سنیں، کے لے کے پھر لڑنے رہے ہیں۔ جھگڑنے کا فائدہ نہیں ہے۔ میں ایک آپ کی جماعت میں آنا چاہتا ہوں بندہ، اور میں تحقیق کر رہا ہوں۔ اب میں نے یہ تو دیکھنا ہے نا کہ جس کو میں سردار بنانے لگا ہوں وہ اس قابل بھی ہے کہ مجھے سنبھال سکے گا کہ ہاں تو نہیں۔ وہ کیسے آپ دیکھیں گے؟ کیا آپ تو میرا مطلب اس بوجھ کے ہی نہیں کشتی اٹھا کروائیں گے سکتے، اس سے؟ نہیں طارق بھائی ایک آپ نے امپورٹنٹ آپ دیکھنا میرا ہے بوجھ ایمان نہیں کس اٹھا کے پاس سکتے، ہے۔ تو اس لیے مجھے طارق بھائی اسی ایک بڑی خلافت کے امپورٹنٹ ساتھ بات، چلنے دیں۔ 1 منٹ، بھائی 1 ہم منٹ نے بھائی، 1 منٹ بات دے کو دیں۔ اپنے اکبر بھائی 1 منٹ دے دیں، باتوں میں نہیں اٹھانا لوگوں کو۔ اکبر بھائی 1 منٹ دے دیں۔ میں آیا ہوں نا ان یہ کی طارق جماعت بھائی، میں، انہوں نے مجھے سنبھال طارق لیا بھائی نا، خدا نے نہیں مجھے سنبھالنے سنبھال والی لیا۔ بات سمجھنے دیں، سنبھالنے والی بات ہے یہ طارق بھائی، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو واٹر بھائی نا 3-4 دفعہ سے کر رہے ہیں۔ پہلے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے،
واٹر بھائی اس سے آپ کا کیا مراد ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل آپ جمبا صاحب کے کو مانتے ہیں تو یہ آپ کا سنبھالنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب کس طرح کا سنبھالیں وہ آپ کو؟ کون کس کو سنبھالتا ہے وہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. جی ولید بھائی، اب آپ صحیح جگہ پر پہنچی ہیں. بات یہ ہے کہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس جو ہے نا ایڈمنسٹریٹو صلاحیتیں نہیں ہیں. یہ بالکل بہت نیک لوگ ہوں گے، یہ اللہ کے بڑے پسندیدہ بندے بھی ہوں گے، یہ باتوں میں بھی بہت آگے ہوں گے، ان کے عقائد اور مرزا صاحب کو بہت ڈیٹیل میں یہ جانتے ہوں گے، یہ ساری چیزیں جانتے ہیں. لیکن ان میں ایک کمزوری ہے کہ یہ جو ہے نا یہ نظام حکومت چلیں ان کو میں ان کا دل اور خوش کر دیتا ہوں. نظام خلافت نہیں، یہ نظام حکومت ہی نہیں چلا سکتے، ان میں لیڈرشپ کی صلاحیتیں نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ شیر پالنے کے طریقے کے جس بندے نے پالنے ہو اس کو گوشت رکھنا پڑتا ہے پاس، جس بندے نے بیل پالنے ہو اس کو پٹھے رکھنے پڑتے ہیں، جس نے ہاتھی پالنا ہو اس کو غلے رکھنے پڑتے ہیں. تو ان کی تیاری کچھ بھی نہیں ہے. آپ بات سنیں، سورہ نصر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کی ہے اور مسلمانوں کو ایک خوشخبری بھی دی ہے اور ساتھ انہیں تیاری کا بھی کہا ہے اور ساتھ میں ان کو طریقہ بھی بتایا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ آپ نے سورہ نصر 30ویں سپارے میں پڑھی ہوئی ہے کہ فتح ہو جائے گی اور جوک در جوک لوگ آپ میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ساری اس کو آپ پڑھ لیں. وہ اس کا موضوع ہی یہ ہے کہ جب آپ میں اتنے زیادہ لوگ آ جائیں گے تو آپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کی تو کوئی تیاری ہی نہیں ہے. تو یہ پھر بجا کے ان دی اینڈ ہم سے ہی ایڈمنسٹریشن مانگیں گے، ہم سے ہی خلافت مانگیں گے، ہم سے ہی امارت مانگیں گے، ہم سے ہی صدارت مانگیں گے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی ساری چیزیں؟ یہ عقل کا حال یہ کہہ رہا ہے اس وقت مرزا مسرور جو ہے نا وہ سب سے بڑا لیڈر ہے، جس کو ایک بچہ سوال پوچھتا ہے ہم احمدی کیوں ہوتے اس کو مصیبت پڑ جاتی ہے. بالکل، بچے بڑوں کو لاجواب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا ہے لیڈر، سب سے اچھا لیڈر ان کا یہ ہے. سر میں آپ اور کو یہ جس والی کے بات متعلق بتا رہا ندا ہوں. کہہ رہی ہے کہ تمہارا کھوتا سالا تمہارے کاندھے پہ چڑھ کے زنا کر رہا ہے عورتوں سے، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ بھی تم نے خود پیش کیا تھا. یعنی سارا اس کو پتا ہے کہ پیارے زنا اس بھائی کے میری پاس بات ہو رہا ہے. سنیں، میں کچھ اور یہ بات حال کر ہے، رہا ہوں مطلب اور اس کو آپ آپ کچھ لیڈر اور کہہ رہے ہیں. بات کر رہے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر کے پاس آ جائیں، ربوہ میں ہم نے کنجر خانہ بنایا ہے وہاں پہ اصلاح ہوگی آپ کی. یار پتہ یہ نہیں ہے کیسی مرزائیت کیسی کی باتیں کر رہے ہیں، اتنی کمزور نہیں پڑتے ہوتے. نہ کریں. واٹر بھائی ایک منٹ دے دیں، ایک منٹ. طاقت کے ساتھ کھیلیں. طارق بھائی یہ والی بات اچھی نہیں ہے، یہ والی بات نہ کریں. میں خود بریک پہ نہیں جانے تو وہ لگا یہی ہوں، کہہ رہا اسی ہے، ٹائم وہ کہہ مشینیں رہا ہے گرم ہو ہمارے جائیں گی. پاس مجھے پہلے دیکھنے لیڈرشپ ہے. دیں، مرزا مسرور مجھے پہلے ہمارا دیکھنے لیڈر ہے، دیں. ایک مخنث تو خلیفہ. بندہ ادھر موجود ہونا یہ چاہیے کوئی لیڈر بڑا. اس کا. عامر بھائی موجود ہے؟ عامر بھائی نہیں وہ موجود نہیں ہے. کیوں آپ کو کیوں ان کی ضرورت پڑ گئی؟ نہیں، اصل میں ان کو بتانا چاہ رہا تھا کہ میں جانے لگا ہوں بریک پہ، تو میں ہاں ان آپ سے جائیں، بتانا چاہتا کوئی ہوں. مسئلہ نہیں ہے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے طارق چلے بھائی، ولید بھائی میں آپ بڑی مشکل میں ہے. یعنی آپ جو دلیل لے کے آئے کہ جی دیکھیں آپ کے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے، بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو میں نے بات بتائی ہے، قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا. قرآن تو کہہ رہا ہے ایمان ہے کہ نہیں. ایمان ہے اور اس کا مناسب حال عمل کرتے ہو تو پھر گھاٹے میں نہیں ہو، سارے کے سارے، ورنہ گھاٹے میں ہو. تاکہ 10 ارب ہو یا 50 ارب ہو، سارے کے سارے گھاٹے میں ہو. اور قرآن میں یہی بھی کہا رہا ہے دوسرے زیادہ لوگوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے. تو اچھا آپ یہ اس بتا بات پہ خوش ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں، ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے. یار یہ یہی تو آپ انفراسٹرکچر ساروں کی آہستہ پتہ آہستہ نہیں آپ بنتا کا ہے، خدا تعالیٰ کے لوگ بارے میں آتے جاتے ہیں، تصور کیا ہے انفراسٹرکچر سارے لوگوں ڈیولپ کا. ہوتا جاتا ہے. طارق صاحب مجھے بھی بات کرنے دیں گے، جب بات کرنے کا موقع دینا ہوئے گا بتا دیجیے گا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی آپ نے جو یہ مثال دی ہے نا، یعنی آپ نئے آنے والے کا انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو سکلز نہیں ہیں. یعنی یہ معیار جو ہے یہ آپ نے کہاں سے بنایا؟ کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث ہے جس میں ہے کہ جب کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے پہلے جا کے یہ دیکھو اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو سکلز ہے کہ نہیں. نہیں ہے تو بس تم اس کو نہ مانو. بھئی قرآن یہ کہہ رہا ہے ایمان اور مناسب حال عمل، یہ ہے سٹینڈرڈ معیار. آپ نے یہ معیار مرزائیت نے کہاں سے بنا رہا؟ پھوپھڑی آپ کیا باتیں کر وہ رہے آپ کے ہیں؟ پاس کچھ نہیں ہے، صرف یہ بات کہانی ہے. السلام علیکم. نہیں واٹر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اصل میں برین واشنگ ہوئی ہے نا آپ لوگوں کی. آپ لوگ یار سمجھتے یہ ہیں کہ ہارن آپ تو لوگ بند بہت کروائیں نا، بڑے ہارن تو ترم بند خواہ کروائیں بھائی. ہیں، کوئی بہت بڑے ترم خواہ ہیں آپ لوگ. وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے وہ جو سسٹر تھی کتنے اہم جی، اس نے بولا کتوں کی طرح بھونکو.
कुत्तों की तरह भौंकने लग पड़े थे अहमदी, ठीक यार है। मेरे प्यारे वो भाई, ये कहते वाली थे बात भौंको नहीं हो रही। करते थे, अहमदी क्या बोलते हुआ है? थे बेचारी आओ सवाल आओ कर रही है ना। आओ आओ। हाँ देखो कंट्रोल ये हालत है, तुम ये तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग हुई है कि तुम लोग बड़े को तुरम खाओ, मुझे तो यार भेड़ों आपकी से भी बात ही ज्यादा नहीं समझ आ बातदार रही। हो तुम लोग। कोई अक्ल की बात करें तो फिर मैं आगे से कोई बात भी करूं। नहीं आप कब से जी वो खलीफा साहब ये हैं जी, वो हैं, लीडरशिप है जी, तो आप लोग जैसे हो, आप लोगों को तो उम्में कंट्रोल कर लेती है। अब्दुल्ला भाई वो आप उन्हें लोग को आपस कहती है में कुत्ते की अब्दुल्ला तरह यार भाई कोई भौंको, अक्ल की आप बात भौंको करेंगे तो मैं वाटर जवाब भाई दूंगा। इसका मैं क्या जवाब दूं? उम्मे कंट्रोल कर लेती है तो फिर उम्मे को अब्दुल्ला भाई खलीफा उन्हें बना आपस देती में है। बात करने दें भाई, उन्हें आपस में अब बात आपने करने कौन सी दें। अकल आप की सुन बात रहे हैं? की है? आप तो कह रहे हैं खुदा की तरफ से कोई आए तो उसको पहले ये आपने देखना है कि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, कि मुझे संभाल आप लेगा कि नहीं। आप इस ये आप ग्रुप में सवाल बैठे करेंगे हुए हैं उससे। बहुत अरसे से। आप अहमदियों के ग्रुप में नहीं बैठते। आपने क्या जंबा साहब की हमें तारुफ करवाया किसी अहमदी ग्रुप में आके? भाई जंबा क्या साहब का तारुफ तारुफ करवाया? अगर आप करना चाहते हैं ना, जैसे मैंने किया था, मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके उनको मैंने सुना था, उनको पढ़ा था, उस पर रिसर्च की थी। ये तरीका होता है। टिकटॉक पे आके आपने तबलीग करवानी है भाई, यहाँ पे तो हम कोई सवाल होता है उसका जवाब दे देते हैं, लेकिन ये नहीं तरीक होता। कोई भी शख्स अपने आपके मसलक को ख्याल अगर छोड़ना में चाहता है जंबा साहब जो है वो उस मिर्जा साहब के वारिस हैं, रूहानी वारिस हैं उनके? हाँ जी, मिर्जा साहब के भी हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी रूहानी वारिस हैं। बिल्कुल ठीक है। बस फिर इस बात को ना आपको जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक जो है ना साबित करना होगा। और भाई फिर हम साबित आपकी करना तरफ आ कैसे जाएंगे। होता है? मिर्जा मसरूर को साबित करें, जरा दिखाएं, बताएं कैसे साबित करेंगे हमने मिर्जा मिर्जा मसरूर? मसरूर को कोई साबित नहीं करना, वो सिर्फ हमारी जमात के लीडर हैं बस। हाँ, दैट्स इट, तो खत्म फिर हो गई बात। उनके पास क्या चीज ऐसी जिसकी वजह से वो लीडर बने हैं, सिवाय इसके कि उनके वो पास मिर्जा खानदान ना तकरीर करने की सलाहियत, ना बात करने की सलाहियत, ना कोई इल्म, ना दुनिया का इल्म, ना दीन का इल्म। ऐसा वो अकल का अंधा बंदा है, उसको आपने लीडर बनाया हुआ है। तो बात आप बिल्कुल दूसरों से क्या कर रहे हैं? मैं आपकी बात का जवाब बिल्कुल दूंगा। ठीक है, आपने हाँ, जो वाली बातें कही मैंने सारी मान ली। मान ली। ठीक है, हाँ उनमें हाँ, कोई तो फिर सलाहियत नहीं आपके होगी। पास है क्या जो आप कह रहे हैं कि देखिए जी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे पास बहुत अच्छा है, आप हमें संभाल सकते हैं? भी आपको किसने संभाला हुआ है? लोगों का बात माल ही आप खा रहे हैं, इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? लोगों के लिए बात क्या आप दरअसल कर रहे ये हैं? बेवाओं की इज्जतें लूट रहे हैं आप। ये है मैंने आपका किसी निजाम। बेवा की इज्जत लूटी है? मुझे किसी हाँ बेवा की इज्जत लूटने का कहा गया? हाँ किसी जी, अहमदी को कभी कहा गया कि किसी बेवा की इज्जत लूट लो? हाँ कहा तो नहीं कहा गया, लेकिन कर रहे हैं ना ये काम। अब देखें, क्या किसी ने कहा है कि आप जाके किसी कोई औरत बेवा की सवाल इज्जत पूछे? लूट लेंगे? मेरी बात सुने, आप क्या लूट लेंगे कहीं किसी लिखा बेवा हुआ है की कि इज्जत? कोई औरत सवाल पूछे उसको सारे मिर्जाई मिलकर गालियां निकाल ले? कहीं लिखा हुआ है? लेकिन कर रहे हैं ना। क्यों असल नहीं बात है कि करेंगे? चेक आप करो तालीम तारक के चौहान तो आप साहब, अमल ही नहीं कर वही रहे। वो मुझे तो सजा नहीं दे आप सकता खलीफा इन्हां दा, सजा देनी है इंग्लैंड दी अदालत ने। और यार बात किसी हिसाब से करें, ये सारा जो है ना सिस्टम ये सही नहीं है तारक भाई और वाटर भाई भाई। आपने तो बड़ा अच्छा सवाल किया टाक मास्टर साहब, आपने जो म्यार कायम सुना किया तो ना वो सही ना, बिल्कुल हाँ मैंने दुरुस्त। सवाल उस तो तरफ तो किया, आते ही नहीं मिर्जाई। सवाल तो भैया किया मैं है। आयत आपकी इस्तखलाफ हर हमारे बात टाक मान ही मास्टर जा रहा हूँ साहब तारिक किस भाई। वक्त की चिक चिक सुन रहे हैं ये वाटर साहब की, ये कोई बातें करने वाले वो यार लीडर, वाटर साहब तो फिर कुछ वो बोल ही नहीं खोले रहे, की आपकी हर लीडरशिप बात को। मान रहे हैं। नहीं सवाल तो किया था, मगर तारक भाई उस पर बात नहीं हाँ, की। असल बात है कि अब्दुल्ला इल्मी भाई, गुफ्तगू करने आयत इस्तखलाफ खोल लेते हैं, तर्जमा सामने मिर्जा साहब की तफसीर, मैं अगर उसके लिए उसमें मिर्जा खानदान की गद्दी नजर आती है, दायमी रूहानी खिलाफत, हम मान लेंगे उसको, वरना ये उसके मान लिए लें। मैं एक साथ छेड़ता हूँ ना तारक भाई, चुप करें जरा मौका दें। बात यह है कि मिर्जा साहब ने अपने आप को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा ज़हूर बना के पेश किया है। वो कहते हैं कि मैं खुद में, मेरा नफ्स इसमें हट गया है और मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही दूसरी बेसत बन गया हूँ। इस सूरत में वो जो है हदीस मिनहाज नबूवत से खिलाफत जो है, खिलाफत अला मिनहाज नबूवत, वो इस तरह बनती है वाटर भाई कि जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत चली, यानी चारों खलीफा हुए, फिर बाद में और भी खलीफा हुए, वही उसी किस्म की दूसरे ज़हूर के बाद जो खिलाफत चल रही है। और इसीलिए ये जो खलीफा खामस तक बात पहुंची है, ये वही बात है तारक भाई
क्योंकि मिर्जा साहब ने तो बड़ी सिर्फ अच्छी आपने ये तो बड़ा आसान कर दिया। अब सुनो यही बात मिर्जा साहब की तालीम से दिखा दें हमें, मेरी बस पूरी बात बात सुनिए, खत्म होगी बात। पूरी बात सुने। ये तो जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है तो मिर्जा साहब की बात तो बाद में अच्छा, होती है ना। तो मिर्जा साहब को निकाल देते हैं बीच में से, मिर्जा साहब निकाल देना, बीच में ना बोले उनकी ना, तो मैं जरूरत आपको नहीं एक है। टॉपिक दे रहा हूँ, हैं? आपको टॉपिक दे रहा हूँ, बीच में ना बोले ना। बात यह है तारिक भाई कि खिलाफत अला मिनहाज नबूवत जो है उसकी शुरुआत इसी तरह ही होनी थी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेसत के बाद वही खिलाफत दोबारा से शुरू होनी थी जो 1400 साल पहले शुरू हुई थी। अब मसला ये